माली दौलत की वजह से उन लोगों में खुशहाली का दौर दौरा था। शहर के लोगों ने कई बार छुपकर उनका पीछा करके उस दौलत के बारे में पता चलाने की बहुत कोशिश की कि ये जान पाएं कि ये लोग इतने कीमती नवादरात आखिर लाते कहाँ से हैं, मगर बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो लोग ये सुराग लगाने में नाकाम रहे। बादशाह गोइडश के महल में जैसे घर में एक कदीम तहखाना मौजूद था जो उसके आबाओ अजदाद के ज़माने में ही बनाया गया था। उस तहखाने में उसके ख़ानदान की सारी दौलत थी। बादशाह ने पहाड़ों से हीरे जवाहरात निकालने के लिए अपने बहुत से आदमी मखसूस कर रखे थे जो भारी मुआवजे पर उसके लिए गारों से हीरे जवाहरात निकालते और उसके बदले में बादशाह उन्हें मुआवजे के साथ साथ बेशुमार इनामात से नवाजा करता। ये सब कुछ उसकी जालिमाना तबीयत पर गिरा गुजरता था, मगर वो अपनी गर्ज के बायस खून के घूंट पीने पर मजबूर हो जाता। मगर इसके साथ साथ दिल ही दिल में इस बात पर वो कायम था कि मौका मिलते ही अपने तमाम इनामात उनसे छीन लेगा। फिलहाल चूंकि उसे गारों में छुपी सारी दौलत हासिल करने का जुनून था, इसीलिए वो लालच देकर उनसे हीरे जवाहरात निकलवा कर अपने घर के तहखाने में महफूज करता जा रहा था। आज़ाद रियासत होने की वजह से वो किसी और का पाबंद नहीं था, इसीलिए वहाँ के सफ़ेद और स्याह का वाहिद मालिक था। अपनी लालची तबीयत की बिना पर उसने अपने खिदमतगारों में सिर्फ 2 अफराद मुकर्रर किए हुए थे और वजीरों वगैरह का वहाँ नामो निशान तक नहीं था। ये बड़ी अजीब किस्म की सल्तनत थी। इसकी एक मलिका जरनाश और एक बेटी नतोलशा थी। घर में मजीद 3 घरेलू मुलाजमाएं थीं जो हर वक्त मलिका और उसकी बेटी की खिदमत में ही मसरूफ रहती। मलिका और उसकी बेटी दोनों ज़रूर किसी जलाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं जो हर वक्त घरेलू मुलाजमीन पर जुल्म ढाने के नित नए तरीके ढूंढती रहती। उस वक़्त दिन के 11 बजे का वक्त होगा जब घर के एक बड़े हॉल में एक घरेलू मुलाजमा ज़मीन पर लेटी हुई थी और एक इंतहाई बदशक्ल और मोटा काला कलौटा शख्स हाथ में चमड़े का कोड़ा थामे उस मुलाजमा की कमर पर मारने में मसरूफ था और घर के अंदर उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। उसकी चीखों की बाज गश्त पर कोई भी उस हालनुमा कमरे में नहीं पहुंचा था। शायद ये रोज़ाना का मामूल था, इसीलिए किसी ने भी उस मुलाजमा की चीखों पर ध्यान न दिया। बताओ, वो सब्ज मोती कहाँ छुपाया है? मुझे मालूम हुआ कि तुमने उसे तय खाने के अंदर से अपने लिबास में छुपाकर कहीं और रख दिया है। उस हट्टे कट्टे और बदसूरत शख्स ने कोड़े का वार उसकी कमर पर करते हुए पूछा। कोड़े की ज़रब लगते ही उस नाजुक मुलाजमा के मुंह से चीखने की आवाज़ें दोबारा निकली और वो फरियाद करते हुए रोने लगी। उस भद्दे शख्स से रहम की भीख मांगने लगी। मुलाजमा इस बात से साफ इनकारी थी कि उसने वो सब्ज मोती चुराया है, मगर सामने खड़ी जरनाश जो शक्ल से ही किसी जल्लाद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लगती थी, वो खड़ी बड़ी खूनी नज़रों से मुलाजमा को देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो किसी पर जुल्म होता हुआ नहीं देख रही बल्कि बंदर का तमाशा देख रही हो। मुलाजमा के भीख मांगने वाले अंदाज पर जैसे उसे तस्कीन मिलने लगी। वो सुनी अनसुनी बनी सामने खड़ी उस पर कोड़े बरसती देख रही थी। कुछ ही देर में ज़रबों की वजह से और तकलीफ की शिद्दत से मुलाजमा नीम बेहोश हो गई। ये देखकर सामने खड़ी जरनाश ने हाथ के इशारे से उस काले कलौटे भद्दे शख्स को हाथ रोकने का इशारा किया, जिसके जवाब में वो रुक गया और खामोशी से सर झुकाकर एक तरफ खड़ा हो गया। जरनाश ने उसे कुछ हदायत दी और फिर चंद लम्हों बाद उस हॉल से निकल गई। ये मुलाजमा इस महल में काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। उसकी माँ, जो कि एक सांप के काटने की वजह से हलाक हो गई थी, मगर जाते जाते अपनी बेटी को इस महल में अपनी जगह पर मुलाजिम रखवा गई थी। ये मुलाजमा बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करती थी और कुछ ही अरसे के बाद महल के बाएतमाद मुलाजमों में इसका शुमार होता था। सिर्फ 3 मुलाजमों को तय खाने में जाकर सफाई करने की इजाज़त थी, वरना किसी को भी उस तरफ आने पर कड़ी सज़ा दी जाती, इसीलिए कोई भी उस तरफ नहीं फटकता था। मगर 2 दिनों में एक अजीब वाक़या हुआ कि तय खाने से किसी ने सब्ज मोती चुरा कर सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो 2 दिन से ये अजाब झेल रही थी। मगर हकीकत में वो सब्ज मोती के मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की हो और इस इल्ज़ाम के इवज़ उसे महल से चलता करना चाहता हो और उसकी जगह खुद लेना चाहता हो। ये सब क्या सराहियाँ थीं? असल हकीकत तो खुदा ही जानता था। जरनाश के जाते ही उस भद्दे शख्स ने एक मकाराना नज़र ज़मीन पर लेटी मुलाजमा पर डाली और एक तरफ थूकता हुआ वो भी कोड़ा हाथ में लिए बाहर निकल गया। ज़मीन पर लेटी मुलाजमा तकलीफ की शिद्दत से नीम बेहोश हो चुकी थी। उसके मुंह से हल्की हल्की पानी पानी की आवाज़ें निकल रही थीं, मगर जाहिर है वहाँ कोई मौजूद होता तो ही उसे पानी ला कर देता, और फिर वो थोड़ी देर में मुकम्मल बेहोश हो गई
اور کمرے میں یکدم موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں اس وقت 3 افراد سر جوڑے آپس میں سرگوشیوں میں گفتگو کرنے میں مگن تھے۔ ان کا انداز تو ایسا تھا جیسے اگر انہوں نے منہ سے اگر ذرا سی بھی بلند آواز نکالی تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ یہ تینوں بھی اس عجیب و غریب ریاست سبکدوش کے باشندے تھے اور گوئڈش کے ظلم و ستم سے اچھی طرح واقف تھے۔ فطری طور پر یہ تینوں احمقوں کی جنت میں رہتے تھے اور ہر وقت شیر چلی کی طرح زمین میں چھپے خزانوں کی تلاش کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ بولویا جزیرے کے ایک شخص نے جب ایک ہوٹل میں بیٹھے اپنے کچھ دوستوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سناتے ہوئے یہ بتایا کہ اس کے پاس گوئنا جزیرے میں واقع ایک پراسرار وادی بلیک تھنڈر کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں موجود سیاہ پہاڑوں میں ایک مرغی کے انڈے کی شکل کے ٹیلے میں ایک معزول بادشاہ کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یہ کہ آج تک اس خزانے کو کوئی حاصل نہیں کر سکا، مگر اب اس کے دل میں یہ خواہش جاگ رہی ہے کہ وہ اس خزانے کو پانے کے لیے وہاں کا سفر کرے، اور اس کے لیے اگر وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ انہیں بھی خزانے میں سے معقول حصہ دینے کے لیے رضامند ہوگا۔ مگر اس کے دوست اس کی گپی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال پھینکی تھی۔ مگر اس کے قریب چائے پیتے ان کے ایک دوست نے ان کی گفتگو حرف بحرف ان تینوں کے گوش گزار کر دی تھی، جسے انہوں نے سچ مانتے ہوئے اپنی قسمت آزمانے کے لیے وہاں کا سفر کرنے کی ٹھان لی، اور اسی سلسلے میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اس وقت یہاں مصروف گفتگو تھے۔ احتیاط برتنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظالم بادشاہ گوئڈش کی فطرت سے واقف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی گفتگو سن کر بادشاہ کو آگاہ کر دے اور وہ ان تینوں کے سرم قلم کروا کر خود خزانے کی تلاش میں نکل جائے، حالانکہ ابھی تو انہیں خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہاں کوئی خزانہ ہے بھی یا نہیں۔ سفر کے لیے انہوں نے ایک دن مقرر کیا اور کچھ ضروری سامان کی لسٹ بنا کر میٹنگ ختم کی اور تینوں گھروں کو لوٹ گئے۔ ملازمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر زرناش دندناتی ہوئی ہال سے نکلی اور سیدھی اس کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی جہاں اس وقت اس کے خیال کے مطابق بادشاہ گوئڈش آرام کرنے کی غرض سے موجود ہوتے تھے، اور پھر اس کی توقع کے عین مطابق کمرے میں داخل ہوتے ہی زرناش کا سامنا بادشاہ سے ہو گیا۔ وہ کسی خیال میں کمرے میں چہل قدمی کے انداز میں چل پھر رہا تھا۔ اپنی ملکہ کو تیزی سے کمرے میں آتے دیکھ کر ٹھٹک کر رکا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ زرناش اس کے قریب پہنچتے ہی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گئی اور سبز موتی کی چوری سے لے کر ملازمہ کے چوری کے الزام کو تسلیم نہ کرنے کا سارا واقعہ تفصیل سے بتا دیا۔ بادشاہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا اس کی باتیں سنتا رہا۔ بادشاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت ہال میں جائے اور اپنے ہاتھوں سے ملازمہ کا گلا دبا دے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ قیمتی موتی اس نے نہیں چرایا تو پھر آخر کس کی اتنی جرت ہوئی کہ وہ تہہ خانے میں گھس کر موتی کو چرا لایا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زرناش نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھ لیا۔ میں اس شخص کے پورے خاندان کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلوا دوں گا اگر مجھے معلوم پڑ گیا کہ اس نے میرے خزانے سے قیمتی موتی چرایا ہے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.